سلام عليك سلام عليك سلام عليك سلام يا رب عليك سلام عليك سلام عليك سلام عليك سلام
وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طه عبده من به في ذكره عظم به منانا هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا وأغدوا به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستشعرا أنوار من كين متى كنت نبيا قال آدم كانا بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة أنذرك يقضانا وانظر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من صوبتين إلا أنا في خيرها حتى كروزي أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي صانا مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوكير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل أصحابه. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتسبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى عاذب بذلك رتبة ومكانا وهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا الإسلام أول شافع ومشفع أنا كنت لا أتوانى حتى هنا ترفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنان جل من موت تقاصر عن عطاه مهانا بالله كرر ذكر واسم محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما
لا
لم تشك شيئا يأخذ النسوان وبها أحطت من رب السماء قصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالدار ما في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأسر أذى رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزينة عرشي ومداد كلماتي وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك قد رزق الله المشفى صاحب القدر المرفع كما النور نوافي برسول الله كل الكون أجمل يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك بساد أصنام الشرك وبنا الشرك تصدى ودنا وكتل هدايا برسول الله الكفر تزازا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك وسهلا بك
ولقد أشرت لنأتي من أوصافه تهي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفة ربنا وحدانا وإن التججنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بجدنا يرضى ترعانا واربط به في كل حال هب لنا وهبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحكم زؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانشر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من آدانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح حكمنا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله مع القدر صفاء قصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أهل بيت الطاهرين وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقود الأرواح وغذائها وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقود الأرواح وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان ونور الأبصار وضيائها وقود الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa tabi'a huda wa ba'd. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah setelah kita baca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Ahad awal bulan harusnya kemarin ya, cuman saya berhalangan. Akhirnya kita laksanakan di malam hari ini. Semoga dengan dilantunkannya sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan kedekatan kita bersama beliau, sehingga semua kelak dikumpulkan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sedikit saja membahas tentang sisa daripada fadilah ya, beberapa surat atau ayat tertentu yang memiliki keistimewaan. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau mengutip sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Anna man qara'a al-ayatain min akhir suratil Baqarah fi lailah kafata." Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, nah ini saya yakin hafal semua. Kafatah, maka dua ayat tersebut mencukupi daripada apa yang dibutuhkan oleh hamba tersebut, yaitu amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbil mu'minun kullun amana billah sampai akhir. Bahkan Nabi SAW beliau bersabda, "Alimuhuma nisa'akum wa abna'akum fa innahuma salatun wa qur'anun wa du'a." Ajarkan dua ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah itu kepada istri kalian, anak-anak kalian, karena kedua ayat tersebut adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah. Keduanya juga merupakan ayat Al-Quran. Keduanya juga berisikan doa-doa kepada Allah Ta'ala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau beliau ditambah satu ayat lagi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau pernah menyatakan, "Ma'a'lamu ahadan ya'qil dakhala fil Islam yanam hatta yaqra' bisalasil ayat min akhir suratil Baqarah." Nah, kalau kata Sayyidina Ali, saya nggak pernah tahu ada orang dalam agama Islam dan memiliki pemikiran yang baik, kemudian dia tidur, melainkan pasti akan membaca tiga ayat daripada terakhir surat Al-Baqarah, yaitu bukan dari amanah Rasul, dari sebelumnya apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, itu untuk ma fi anfusikum yang ada di notif nih, oke? Yang ada di notif dan ini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, itu untuk ma fi anfusikum wa tukhfuhu yahasibkum billahi wa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Satu ayat. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbil mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang kedua, ayat yang terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Setelah itu dilanjutkan doa-doa isi. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan Engkau perhitungkan kepada kami ini, catat dosa-dosa kami daripada apa yang kami lalai, apa yang kami keliru. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, itu insyaallah sama-sama hafal. Tinggal mau mengamalkan apa tadi. Jadi kata Nabi SAW, kafata, keduanya ini mencukupi daripada apa yang ia pikirkan, daripada apa yang ia butuhkan. Adapun dua ayat yang disebut oleh Nabi tadi itu, man qara'a bihi ma fi lailatin kafata, kata Habibullah ada, yaitu ya dari famin qouli ta'ala, ya fi min qouli ta'ala, dari firman Allah tadi itu, amana rasulu ila akhirih, firman itu.
ulama membahas maksudnya Nabi, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah kafatah, maka 2 ayat tersebut akan mencukupi untuknya. Nah, mencukupi ini mencukupi bagaimana? Ada yang mengatakan ai kafatahu ma ahammahu. Maka dengan wasilah membaca 2 ayat tersebut, ya, maka Allah Ta'ala akan memberikan untuknya apa yang ia harapkan. Allah Ta'ala akan permudah untuknya apa yang ia inginkan. Tapi ada juga ulama yang mengatakan keduanya itu mencukupi. Mencukupi apa maksudnya? Ai kafatahu min qiyamil lail. Kedua ayat ini mencukupi untuk dirinya dianggap menghidupkan malam hari. Nah, jadi membaca 2 ayat tersebut ya sebelum tidur itu dicatat menghidupkan malam hari dengan ibadah. Bahkan itu kan 2 versi ulama nih. Yang pertama ngomong dengan wasilah ayat tersebut itu akan mencukupi apa yang menjadi kegundahan hatinya, akan diselesaikan, dimudahkan oleh Allah dengan 2 ayat itu tadi. Tapi ada pendapat yang berbeda mengatakan apa? Itu terhitung menghidupkan malam. Al-Imam An-Nawawi beliau malah mengatakan boleh juga yang dimaksud oleh Nabi kafata 2 ayat ini mencukupi hamba tersebut. Jadi apa? Ya mencukupi dari apa yang ia gundahkan, apa yang dia harapkan, sekaligus itu menjadi catatan penghidupan malam-malamnya. Jadi bukan sekaligus menurut Imam An-Nawawi. Wa hadzal bab muntasyirun, dan ini bab ini luas sekali tentang fadilah ayat-ayat atau surat-surat. Wa ma warada fi katsirun ma'rufun inda ahlil ilm. Dan yang diriwayatkan dalam ayat-ayat tertentu atau surat-surat tertentu ini terkenal menurut para ulama. Nah, namun tujuan beliau wal qasdu al-isyarah ila ba'dil muhim min dzalik. Adapun apa yang saya tuangkan dalam kitab ini, kata beliau, hanya memberikan isyarat di beberapa yang penting-penting daripada surat-surat tersebut. Untuk apa? Liyatamassak biharraghibuna fil khair, supaya orang yang mau serius dalam menjalani kebaikan dia bisa mengambil bagian daripada apa? Merutinkan surat-surat tadi, ya, daripada Al-Fatihah, daripada surat Tabarak pada Al-Isya', daripada surat Ad-Dukhan, daripada surat Al-Kahfi malam Jumat dan hari Jumat, daripada bacaan surat Al-Waqiah dan seterusnya yang kemarin kita bahas, ya, fadilahnya luar biasa. Nah, kata beliau semata-mata untuk mengingatkan, mengisyaratkan orang pengen baik, ya, jangan sampai luput daripada surat-surat itu. Fayafuzu, sehingga akhirnya mereka akan beruntung bima tarattaba alaih, dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah min jazilis shawab, daripada pahala yang besar ketika membacanya itu. Fadilah-fadilahnya itu surat itu akan sampai kepada dia. Minal hifzi, daripada penjagaan, ya, dijaga oleh Allah, wal kifayah lil afat, dan sebagai perlindung yang mencukupi daripada segala bentuk gangguan dan mara bahaya. Wallahul muwaffiq wal mu'in, dan dialah Allah Ta'ala yang maha memberi taufik, memberi restu dalam ibadah, wal mu'in, dan dialah Allah yang membantu hambanya. La rabba ghairu, tidak ada Tuhan selain Allah, wala ilaha siwah, tidak ada sesembahan selain Allah, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, cukup Allah Ta'ala sebagai pemelihara kita, pelindung kita, wa ni'mal wakil, ya, dan sebaik-baik pemelihara adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadirin, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad setelah beliau selesai menjelaskan tentang fadilah keutamaan surat-surat yang kemarin sudah kita bahas, beliau melanjutkan tentang fadilah zikir. Jadi zikir paling tinggi itu kan membaca Al-Quran. Nah, kemudian level berikutnya zikir namun tidak dengan bacaan ayat Al-Quran. Nah, di sini sedikit aja sebagai mukaddimah. Beliau mengatakan, wa alamu ma'asyarul ikhwan, ketahuilah wahai para saudara, ja'alallahu wa iyyakum minadz-dzakirin lahu katsiran. Semoga lagi-lagi didoakan kita, ya, kali beliau. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang banyak zikir kepada Allah.
Amin. Wa minal ladzina la tuhim amwaluhum wa la auladuhum an dzikrillah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang tidak dilalaikan oleh harta maupun anak-anak mereka daripada zikir kepada Allah. Apa kata beliau? Anna dzikra lillahi ta'ala min a'dhamil awamir. Berzikir kepada Allah ini di antara perkara yang sangat-sangat mulia sekali, agung sekali. Wa afdhalil qurbat, di antara paling afdhalnya pendekatan diri kepada Allah. Wa awsalil wasail, dan di antara perantara yang paling menyampaikan seorang hamba kepada Allah. Kalau Allah azza wa jalla, Allah Ta'ala yang maha agung daripada yang berfirman menyatakan, fazkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Allah Ta'ala sambil menyatakan, fazkuruni adzkurkum, ingatlah aku, ya, sebutlah aku, adzkurkum, maka aku pun akan secara khusus mengingat, memperhatikan kalian. Washkuruli wala takfurun, bersyukur, berterima kasihlah kepadaku dan jangan sekali-kali kalian mengkufur. Lo kata ulama, seandainya jika tidak ada keutamaan berzikir kecuali satu ayat ini saja yang menyatakan apa? Fazkuruni azkurkum, ingatlah aku pun akan secara khusus mengingat kalian. Loh, siapa kita ya? Siapa kita ketika kita diingat, diperhatikan oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika kita punya sosok yang kita agungkan, kita muliakan, kita cintai, kok sosok tersebut ingat kepada kita, ya Allah, senang rasanya. Ya, misal kita mengagumi seseorang atau ta'zim kepada seseorang, kemudian kita punya teman menyatakan, "Weh fulan, kamu lu diingat sama fulan ini." "Lu iya tak?" "Iya." "Kamu diingat, kirim salam dia sama kamu." Wah, hati kita senang ya. Hati kita senang sama. Nah, ini bagaimana ketika yang mengingat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dari itu ada yang menyatakan, jika kita ingin jika kita ini penasaran, ingin tahu bagaimana kira-kira posisi kita ini di hadapan Allah, sebetulnya gampang. Tinggal kita bercermin bagaimana Allah atau bagaimana posisi Allah ada di dalam hati kita. Semakin seorang hamba dari itu mengingat Allah, ya berarti semakin sering juga Allah Ta'ala mengingat dirinya. Fazkuruni azkurkum. Sehingga di antara tanda-tanda hamba yang memang diistimewakan oleh Allah, yaitu hamba-hamba yang tidak pernah lepas daripada zikir. Kalau kita lihat mereka para aulia, para soleh itu kayak gitu. Jadi mulut itu nggak pernah berhenti. Di antara yang saya lihat di Kota Tarim itu ada ziarah setiap Jumat pagi. Itu ziarahnya memelah kurang lebih sekitar 2 jam ya, keliling. Di beberapa tempat tuh baca yasin, jalan baca yasin dari habis subuh sampai jam 7 kurang lebih. Itu Habib Umar ketika perjalanan dari satu makam ke makam yang lain, kemudian ketika mendengarkan ceramah dari kakaknya misalnya, itu mulutnya tidak pernah berhenti, terus baca zikir. Jadi zikir ini bukan lagi sebuah tuntutan atau sebuah hal yang memberatkan, namun sudah menjadi kebutuhan, ya. Sebagaimana kalau kita analogikan ya, orang kalau nggak ngopi mungkin nggak ngopi nggak semangat gitu ya. Orang nggak ngopi nggak semangat. Nah, bagi mereka para kaum soleh itu sudah sampai tahap yang itu tadi. Ya kalau kita mau, kok saya kok nggak merasakan manisnya zikir, masih pahit masih ada. Itu karena apa? Harus kita biasakan. Orang itu hadirin, kalau biasa misalnya baca rotib gini, setiap maghrib, terus dia tidak baca, itu mesti ada perasaannya, ada yang kosong gitu, apa ya? Oh iya, belum baca rotib. Orang ketika dia gemar membaca satu zikir tertentu setelah subuh misalnya, kemudian ketika satu dan lain hal terlewat,
itu dia jika merasa ada yang kosong, berarti dia sebetulnya sudah merasakan apa? Sepercik daripada manisnya berzikir tadi itu. Ini berarti sudah merasakan. Apa tandanya ketika seorang itu merasakan manisnya zikir meskipun masih sedikit? Yaitu ketika zikir itu terlewat, dia merasa ada yang hilang daripada dirinya. Biasa ngaji misalnya pagi hari, kok udah ngaji kayak ada yang kurang kan? Tidak enak kita di apa? Dijalankan. Ini berarti insya Allah sudah mulai apa? Merasakan manisnya daripada berzikir, manisnya membaca Al-Quran. Semoga kita diberi rezeki oleh Allah untuk bisa merasakan manisnya tersebut. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan yang akan datang insya Allah kita akan bahas mendalam seputar berzikir. Kemudian bagaimana para ulama, yaitu khususnya Imam Al-Ghazali, beliau membagi zikir ada empat level. Ya, insya Allah kita akan kaji di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftahillah birahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'an. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديواني واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاء راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله